The opportunity to express my thoughts. I would like to begin by thanking my beloved father for his unwavering support and for always encouraging me to be a better version of myself. I would then like to express my heartfelt gratitude to our leadership, President Asif Ali Zardari, Chairman Bilawal Bhutto Zardari and Adi Faryad Tarpur. Speaker साहब, मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान से है. इंतहाई ज़रखेज़ और रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा तो है, लेकिन मुझे ये कहते हुए सद अफसोस होता है कि बलूचिस्तान इज़ एंड वाज द मोस्ट निगलेक्टेड प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान. दहशतगर्दी दिन ब दिन बलूचिस्तान में बढ़ती ही जा रही है. आप लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देख लें. A peaceful and prosperous बलूचिस्तान तो बहुत दूर की बात है. हमें अपने सूबे में स्टेबिलिटी भी कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आती. स्पीकर साहब, 1947 से लेके अब तक बलूचिस्तान की माओं ने, बहनों ने, बेटियों ने अपने कंधों पे सिर्फ जवानों की लाशें ही उठाई हैं. 16 अप्रैल 2013 में ऐसे ही एक दहशतगर्दी के वाक़े में मेरे भाई, मेरे चाचा और मेरे चाचा के बेटे को शहीद कर दिया गया. एक ही घर से 3 लाशें उठाई हैं हमने. मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि हमारा कसूर क्या था, उनका कसूर क्या था. कसूर यही था कि मेरे वालिद ने एक खुशहाल और बहबूदी से तरक्की करते हुए बलूचिस्तान का ख्वाब देखा था, या कसूर ये था कि उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज उठाई थी. स्पीकर साहब, मैं खुद एक शहीद की बहन हूं, तो मैं उनका दुख, उनकी तकलीफ बखूब समझती हूं. आप हमें ये बताएं कि हमारे दुख का खामियाजा कौन भरेगा, हमारी तकलीफें कौन दूर करेगा. हमें और कितनी लाशें उठानी पड़ेंगी अपने कंधों पे जब तक हमारे हालात बेहतर हों. Speaker Saab, one of the main reasons for deprivation and backwardness in Balochistan is illiteracy. The root cause lies in the patriarchal and parochial systems of our society. Despite increased allocation of budget for education, Balochistan continues to struggle with an inadequate education and lowest literacy rate, especially female education. Speaker Saab, alarmingly, the statistics of a survey conducted in 2019 showed that approximately 70% of young girls have dropped out of schools, resulting in a female literacy rate of only 25%. 25%, Speaker Saab, आप बताएं कि how will our nation move forward without the women of our country? इस बात पे मैं कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब को कोट करना चाहूंगी. He once said, "No nation can ever be worthy of its existence that cannot take its women along with the men. No struggle can ever succeed without women participating side by side with the men." Yes. These words resonate deeply with me, for they encapsulate the essence of my agenda as my representative for my people. I firmly believe that the progress and prosperity of our nation depends on full and equal representation and participation of women in every sphere of life. Yes. From politics to economics, education to healthcare, women must be given the opportunities to contribute their talents and abilities for the betterment of our society. I would also like to encourage and use this platform to raise my voice for young girls in Balochistan to promote and pursue education, as it is everyone's basic right. Very good. Speaker Saab, people here sitting and in the country would argue that the social structure, the tribal structure in Balochistan is what is the reason for the lack of education for females. But मैं यहाँ वो clarify करना चाहूँगी, मैं खुद एक tribal family से belong करती हूँ, and I am a prime example of, my father is a prime example of support and encouragement for female education. Good.
اسپیکر صاحب، میں اپنے بلوچستان کی ان سب والدین سے مخاطب ہوں جو کہ کہتی ہے، آئی ووڈ لائک ٹو اسپیک ان مائی لینگویج ہیئر، جو کہتی ہے مسنت خوانف پبو مسنگ خراب مریرا، مسنت خوانف پبو معاشرہ اجازت نفق، معاشرہ اجازت نہیں دیتا بیٹیوں کو پڑھانے کی، ان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، بیٹیوں کو پڑھائیں گے تو ان کے پر پرزے لگ جائیں گے۔ میں کہتی ہوں بیٹیوں کو پڑھائیں، ان کو پر لگنے دے، پھر ان کو دیکھیں ان کی اڑان کتنی کامیابی دیتی ہے ہمیں، پھر ان کی اڑان ہماری قوم کو کس کامیابی تک لے کے جاتی ہے۔ بلوچستان کی عورتیں کمزور نہیں ہیں اسپیکر صاحب، ہم بہت ایک بیکورڈ معاشرے سے بلونگ کرتے ہیں، بٹ جہاں ہمیں اپرچونٹیز، جہاں ہمیں پلیٹ فارم دیا گیا ہے، we have proved ourselves, we have excelled and proved that we can make a point۔ وقت کی پابندی کی وجہ سے بہت کچھ بول نہیں پاؤں گی اسپیکر صاحب، بٹ آئی ووڈ آلسو لائک ٹو ایڈریس اے ویری امپورٹنٹ ایشو دیٹ از لیک آف بیسک ہیلتھ کیئر فیسلٹیز۔ بلوچستان کے دیہاتوں میں تو بیسک ہیلتھ کیئر فیسلٹی کی رسائی کا سوچ ہی نہیں سکتا کوئی۔ میں خزدار کی بات کروں گی جو ایک بڑا شہر ہے، وہاں پہ ہمارے پاس نہ کوئی ہاسپٹل ہے، نہ کوئی ٹراما سینٹر ہے جہاں ہم اپنے مریضوں کو فور بیسک ہیلتھ کیئر علاج کے لیے لے کے جا سکیں۔ اسپیکر صاحب، ہمارے مریضوں کو گھنٹوں گھنٹوں سفر کرنا پڑتا ہے کراچی تک، گھنٹوں گھنٹوں سفر کرنا پڑتا ہے کراچی تک تاکہ وہ وہاں کی ہیلتھ کیئر فیسلٹیز کو ایکسیس کر سکیں۔ جناب اسپیکر، آن بہاف آف آل دا پیپل ان بلوچستان، میں بس یہ کہنا چاہتی ہوں کہ نن لاوارث افن نن بھی پاکستان نہ ہموخس حصہ ان ہموخس کے داڑے طولوں کا کل۔ بلوچستان کے بندوں سے آن بہاف آف ایوری ون آئی ووڈ لائک ٹو ٹیل یو کہ ہم لاوارث نہیں ہیں، ہم بھی پاکستان کا اتنا ہی حصہ ہیں جتنا کہ یہاں پہ بیٹھے میرے باقی سارے دوست۔ بلوچستان ڈیزروز بیٹر۔ تھینک یو اسپیکر صاحب۔ شکریہ۔